તો વરસાદને લઈને મળી શકે છે સારા સમાચાર। બંગાળની ખાડીથી પ્રશાંત મહાસાગર સુધી વાદળો બંધાયા છે। મધ્ય પ્રશાંત મહાસાગર સુધી વાદળો બંધાયા છે। 7 થી 10,000 કિલોમીટર સુધી વાદળો બંધાયા છે। વાદળો ભારત તરફ વધશે તો શરૂ થશે વરસાદનો રાઉન્ડ। જુલાઈના અંતમાં ફરીથી વરસાદ શરૂ થઈ શકે છે। હાલ દેશના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ નબળો પડી ગયો છે, જો કે એક આશા સેવવામાં આવી રહી છે। વાદળો બંધાતા ભારતમાં વરસાદ વરસી શકે છે। વરસાદને લઈને સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે। બંગાળની ખાડીથી પ્રશાંત મહાસાગર સુધી વાદળો બંધાયા છે, તો મધ્ય પ્રશાંત મહાસાગર સુધી વાદળો બંધાતા વરસાદની આશા છે। 7 થી 10,000 કિલોમીટર સુધી વાદળોનો આખો ઝુંડ ઘેરાયેલો છે। વાદળો ભારત તરફ જો વધશે આગળ તો વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ થઈ જશે। જુલાઈના અંતમાં ફરીથી વરસાદ શરૂ થઈ શકે છે। હાલ દેશના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ નબળો પડી ગયો છે, વરસાદ ગાયબ થઈ ગયો છે, જેના કારણે ખેડૂતો પણ ચિંતિત છે, પરંતુ એક આશા જાગવામાં આવી છે, કારણ કે વાદળોનો એક ઝુંડ અને જે વાદળો બંધાયા છે, જો એ વાદળો ભારત તરફ ફંટાશે, ભારત તરફ આગળ વધશે તો વરસાદ આવવાની શક્યતા છે। વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ આવી શકે છે અને અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસે એવી પણ આશા સેવવામાં આવી રહી છે। તો જુલાઈના અંતમાં ફરીથી વરસાદ શરૂ થઈ શકે છે। मेनली दक्षिण गुजरात की जो जिलाएं है और सौराष्ट्र कच्छ की जो दक्षिण भाग के जिला है, ऐसा स्थिति बने रहेंगे अगले 2 दिन। और उसके आगे थोड़ा सा उत्तर भाग के कुछ जिलाएं, दक्षिण सौराष्ट्र की भी उत्तर भाग के कुछ जिलाएं आगे हल्का सा मध्यम बरसात होने का संभावना रहेगा। अभी जो तटीय क्षेत्रों में आज मेनली दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति बने रहेंगे और जो स्पीड रहेगा स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट के कारण 25 से 30 नॉट गस्टिंग टू 35 नॉट होने का संभावना रहेगा। और हमारे जो फिशरमैन भाई के लिए अगले 2 दिन के लिए वार्निंग दिया गया है 13 और 14 जुलाई। इसमें स्क्वेली विंड के साथ जो स्पीड रहेगा 45 टू 55 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिंग जो स्पीड रहेगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का संभावना रहेगा। अहमदाबाद के लिए आज का जो पूर्वानुमान जनरली क्लाउडी स्काई दिया गया है, इसमें आसमान बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। और अभी तक जो बारिश का स्थिति है राज्यों में 162.5 mm बारिश हुआ है, जो सामान्य स्थिति रहना चाहिए। 209.2 जो -22% डिपर्चर है, 22% कम बारिश का स्थिति बनी हुई है। अभी जो हमारे जो सिनोप्टिक सिस्टम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो मानसून ट्रैप का पोजीशन है अभी जो पास कर रहे हैं श्री गंगानगर, हिसार, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बालूरघाट, देन दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व मणिपुर तक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ट्रैप के रूप में सेंट्रल मध्य पाकिस्तान और आसपास क्षेत्रों में 3.1 किलोमीटर ऊंचाई में बने हुए हैं। उसका लगभग लोकेशन है 72 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री नॉर्थ। ये गुजरात के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ट्रैप बने हुए है एक। और एक जो पवन का दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चल रहा है अभी राज्य में। जी हाँ, जनरली क्लाउडी स्काई।